প্রার্থী। গোপাল লামা দার্জিলিংয়ের তৃণমূল প্রার্থী। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরে রাজু বিস্তার নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি, আর গোপাল লামা আজকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। তার সঙ্গে অনিত থাপা ছিলেন, গৌতম দেব ছিলেন। দার্জিলিংয়ের গোপাল লামা হচ্ছেন ভূমিপুত্র, এরকমটাই দাবি তৃণমূলের। আর ভূমিপুত্র নিয়েই তো অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। এই মুহূর্তে দেখাবো যে গৌতম দেব কি বললেন। ফাইলিং হলো, নমিনেশন ফাইলিং আমরা করলাম, র্যালিতে ছিলাম, মিটিংয়ে ছিলাম। ভালো র্যালি হলো, মানুষের উচ্ছ্বাস, আবেগ। পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য গোপাল লামাকে মানুষ নির্বাচিত করবে, আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। পাহাড়ের এই জনস্রোত এবং মানুষের উচ্ছ্বাস এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে পাহাড়ে এবার জোড়া ফুল ফুটবে। আর যেটা বলছিলাম যে অনিত থাপাও সঙ্গে ছিলেন, তিনি কি বললেন একবার দেখাবো। अब मैं बोला आगे में भी, क्योंकि देश में जब विकास, रोजगार, पानी के लिए, बत्ती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इलेक्शन लड़ेगा, हमारा भी देश का ही मुद्दा में आगे लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। इसी पे पार्टी का नहीं, उन लोगों का खुद का निर्णय है। तो खुद का पार्टी का खुद का डिसीजन होगा, किसका टिकट देना, किसका टिकट, उसमें मैं मतलब बोलने वाला नहीं हूँ किसी का भी। उन लोगों का पार्टी का डिसीजन है। আর গোপাল লামা যিনি মনোনয়নপত্র জমা দিলেন, তিনি হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক। তিনি আজকে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করছেন। কি বললেন দেখুন। नॉमिनेशन आज दिया है, अभी इसी ऑफिस में हम थे, हम बहुत अच्छा लग रहा है। इस ऑफिस में काम किया है बहुत दिन से, तो अभी इसी ऑफिस में आकर नॉमिनेशन देने में बहुत अच्छा लग रहा है। कौन उठाए उसके लिए कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, हम एकदम ठीक है ना। प्लेन्स में हम लोग कर रहे हैं, प्लेन्स में भी ऐसा ही है जैसे इनमें है, बहुत अच्छा है, 100% कर देंगे। अच्छा, कितने जैसे राजू बिस्ता ने बोला कि लास्ट टाइम का जो मार्जिन है उससे भी ज़्यादा आएगा। अभी वो क्या बोलता है उसके लिए कुछ नहीं। আচ্ছা, রাজু বিস্তাকে পাত্তাই দিলেন না। এবার চলে যাব, নেমে আসবো জলপাইগুড়িতে পায়ে পায়ে প্রচারে হচ্ছেন জয়ন্ত রায়, তৃণমূল মাফ করবেন বিজেপি প্রার্থী। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায় পুজো দিলেন